kita akan tengok topik baru chapter 9, differentiation. So for this part kita akan tengok the first subtopic, differentiation by using first principle, and juga bahagian differentiability of a function. Okay, so basically in this chapter kita akan belajar how to differentiate. First menggunakan first principle, dan satu lagi menggunakan cara differentiate biasa lah. Okay, cara differentiate biasa we have basic rule, chain rule, quotient rule, product rule, dan kita akan belajar how to differentiate exponent, log, trigo, apa semua tu. Okay, so for this video kita akan fokus kepada first principle and differentiability. Okay, so macam mana kita nak buat first principle? Okay, so let's look at question number 1. Find the derivative of fx equals 1 over x plus 1 by using the first principle. So untuk differentiate menggunakan first principle, we have this formula. Okay, so first principle, differentiate by using first principle. The formula is f prime x, okay, is equals to limit. Okay, so for first principle kita akan gunakan limit yang kita belajar pada previous chapter lah. So limit h approaching 0, f x plus h minus fx over h. Okay, if we have 0 over 0, so we have two methods lah. Sama ada kita factorize ataupun kita darab, multiply, conjugate. Okay, so itu antara contohnya lah if we have 0 over 0 case. Dan kita akan tengok lah case apa yang kita ada nanti. Okay, so for question number 1, find the derivative of fx equals 1 over x plus 1. So first kali, okay, this is the function we have over x plus 1. So let's look at the formula. We have fx plus h minus fx over h. Okay, tengok pada formula kita ada fx plus h. So maksudnya kita kena cari what is fx plus h. Kalau tengok dekat sini, if we have x here, so dekat function kita pun x kan. So kalau kita ada x plus h, maksudnya kita akan tukar formula kita kepada form function kita lah, 1 over x plus h plus 1. Okay, so nampak tak dekat yang saya bulatkan x ini, okay, kita akan terus tukar kepada x plus h. Okay, so we already have fx plus h. So kita akan masukkan dalam formula first principle, f prime x to limit h approaching 0, so fx plus h 1 over x plus h plus 1 minus 1 over x plus 1, okay, over h. Okay, so kalau kita tengok pada soalan ni, kita akan dapat banyak-banyak tingkat kan. So tak nak banyak-banyak tingkat ni, kita akan cuba simplify dia. So kita akan cross multiply untuk equate denominator. Okay, so limit h approaching 0, so x plus 1 minus x plus h plus 1 over x plus h plus 1 times x plus 1. Okay, semua ni over h. Okay, sekejap saya ubah kedudukan limit, sebab limit ni adalah untuk the whole function. Okay, so nampak okay, so dekat sini kita boleh simplify lagi. Limit h approaching 0, so x plus 1, okay, saya selesaikan this part dulu. So x plus 1 minus x plus h plus 1 tu, so minus tu buka, so kita akan dapat negative h over, so yang ini kita boleh darab. Okay, so h x plus h plus 1 x plus 1. Okay, so nampak tak kita boleh simplify. So simplify, so dia akan jadi, so limit h approaching 0 negative 1 over x plus h plus 1 x plus 1. Okay, sekarang ni lepas kita dah simplify, kita buat apa? Yes, kita akan try substitute h equals to 0 kan. So okay, substitute h equals to 0, so kita akan dapat x plus 0 plus 1 x plus 1. So limit 1 over x plus 1 square. Okay, so dah siap for question number 1.
Number 2, use the first principle. Okay, dia dah bagi tahu dekat sini, first principle to find the derivative of fx equals to 1 over set 2x plus 1. So macam tadi juga kita nak cari dia punya f prime x, okay, by using first principle. So the formula, first principle, limit h approaching 0, fx plus h minus fx over h. So for this question, we have fx equals to 1 over set 2x plus 1. So nampak tak saya highlightkan x? So maksudnya dekat x tu nanti yang kita akan tukar kepada x plus 1. So yang ini pun sama juga, kita akan tukar kepada x plus 1 dekat x tu. Okay, so kita akan terus masukkan dalam formula f prime x equals to limit h approaching 0, fx plus h. So 1 over, so tengok betul dia punya function dia, 2x plus h plus 1 minus 1 over set 2x plus 1 over h. Okay, limit ni untuk semua bukan untuk atas je. Okay, so saya dah ubah dulu kan. Okay, then kita akan cuba simplify dulu, jadikan dia sekarang ni kita ada 3 tingkat fraction kan, so kita jadikan dia 2 tingkat fraction. So maksudnya kita akan darab, so limit, jangan lupa h approaching 0, so set 2x plus 1 minus set 2x plus h. Saya tak expand lagi lah, saya biarkan je dia dulu. Okay, plus 1 over set 2x plus h plus 1 set 2x plus 1 over h. Okay, again limit tu untuk semua bukan untuk atas sahaja. Okay, saya ubah balik. Okay, now kita ada 3 tingkat, saya tak nak ada 3 tingkat, kita akan jadi dia 2 tingkat. So konsep dia macam ni a over b over c. So a over b divide c. So a over b times 1 over c lah. So divide c, jadi darab 1 over c kan. So dia jadi 1 a over b times c. So h ni boleh terus darab ke sini. So limit, saya terus tulis lah dekat sini. Saya terus tulis dekat sini kita jimat sikit. So kita ubah kedudukan daripada 3 jadi 2. Okay, then sekejap saya bagi cantik balik, h approaching 0. Okay, so now kita cuba, bila kita rasa simplify, kita cuba masukkan h. Bila kita masukkan h, kita akan dapat case 0 over 0. So sekarang ni 0 over 0, kita ada 2 cara, sama ada kita factorize ataupun kita multiply conjugate. So for this case kita akan multiply conjugate sebab kita ada cert. So kita akan darabkan dengan conjugate. Okay, kita padam sekejap. Kita akan darabkan dengan conjugate. Conjugate atas ke conjugate bawah? Conjugate atas, sebab dekat atas yang kita ada minus ni. Okay, so times set 2x plus 1 plus set 2x plus h plus 1 over set 2x plus 1 plus set 2x plus h plus 1. Betul, kita dah conjugate kan, this is the conjugate lah. So multiply conjugate because we have 0 over 0. Okay, so now limit h approaching 0. So bila kita darab conjugate, atas darab atas, bawah darab bawah, tapi since numerator adalah conjugate to each other, so kita boleh terus darabkan, shortcut terus lah. So 2x plus h plus 1 over bawah jangan darab, tulis je dalam bentuk macam ni, salin je balik, kita multiply gitu je. Set 2x plus 1 darab set 2x plus 1. Okay, potong sikit, panjang sangat, padam. Okay, plus tertinggal plus, sabar. Okay, plus set 2x plus h plus 1. Okay, so
Sekarang ni kita simplify bahagian atas. Limit h approaching 0, so 2x minus 2x habis plus 1 minus 2 minus 1. Okay, so dia akan jadi negatif 2h over, so copy balik lah yang bawah tu. So now we have negative 2h and h tu kita boleh potong, so yang tinggal adalah bahagian itu sahaja. So limit h approaching 0 negative 2 over, so bawah tu pun copy balik. So bila dah sampai dekat sini, kita akan cuba substitute 0, h equals to 0. So bila kita substitute 0, so negative 2 over, so set, sekejap ni panjang sikit, set 2x plus h equals to 0 so set 2x plus 1, set 2x plus 1 darab, panjang sikit, set 2x plus 1 plus set 2x plus 1. Ok, lepas tu boleh simplify lagi ni. Yang ini dia akan jadi set darab set, hilang set kan, dia akan jadi negative 2 over 2x plus 1. Lepas tu set, ok macam ni. Yang ni for this one, set A plus set A dia akan jadi 2 set A. Betul? So for our question dia akan jadi 2 set 2x plus 1. Ok, nampak apa-apa boleh simplify? Yes, 2 boleh potong dengan 2. So yang tinggal adalah negative 1 over, ok, yang ini adalah kuasa 1, this one adalah power 1 over 2. So bila darab power boleh tambah, so dia akan jadi 2x plus 1 to the power of 3 over 2. Dah siap. Ok, for question number 2. For question number 3, by using first principle, find the derivative of fx at x equals to 0. So soalan ni masih lagi sama, first principle. So dia masih lagi ada formula lah. Kita tak boleh differentiate macam biasa, tapi dia ada bagi point x equals to 0. So maksudnya kita kena cari f prime 0. Okay, sebab dia bagi ni x equals to 0. Okay, so untuk first principle yang ada point, dia bagi point. Okay, kalau perasan nombor 1 dan nombor 2 dia tak bagi point. Okay, dia just kiranya macam, okay, differentiate macam tu je. Okay, so for this one, first principle, masih lagi first principle, tapi at a point. At a point. Okay, so apa yang kita akan buat, kita akan gunakan formula. So for example, x equals to a lah. So f prime a equals to, so limit x approaching a fx minus fa over x minus a. Okay, so kita tengok sekarang ni a kita adalah 0. So we have fx equals to 3x minus 5 square. So kita tengok f0 kita apa. Okay, sebab dia bagi x equals to 0 kan, so kita akan masuk x equals to 0. So kita akan dapat 3 times 0 minus 5, so 5 square dapat 25. Okay, okay kan, dapat 25 kan. So masuk je lah terus. Sekejap saya tulis lah, takut tak ingat nanti kan. Okay, so 3 times 0 minus 5 square, so we'll get 25. So masukkan dalam formula f prime 0 equals to limit x approaching 0. Okay, sebab kita ni sebab formula dia so fx, so 3x minus 5 square minus fa equals to 25 over x minus a, so x minus 0. Okay, so nak buat apa lepas ni? Expand je lah. So expand 3x minus 5, kita akan dapat 9x square, so minus 30x minus plus 25 minus 25. Okay, expand this one, expand. Okay, over x, so lim x approaching 0, 9x square minus 30x, so 25
base over x. Dan kita buat apa ni? Boleh simplify tak? Boleh. Sebab kalau ikutkan, bila kita substitute x equals to 0, kita akan dapat k 0 over 0. So bila 0 over 0, kita kena factorize. So nak factorize apa? Factorize je x. So 9x minus 30 over x. So yang tinggal adalah limit x approaching 0, 9x minus 30. Okay, so buat apa? Yes, substitute je terus. So 9 times 0 minus 30, so we'll get negative 30. Okay, so for this one, for question, by using first principle, find the derivative of fx equals to x minus set x at x equals to, okay, yang ni saya tukar, saya tak nak buat 0, saya nak tukar at x equals to 1. At x equals to 1. Okay, so kita tukar soalan. Saya tukar soalan sebab nanti saya beritahulah sebab apa. Okay, so formula dia tadi f prime a equals to limit x approaching a fx minus fa over x minus a. So what is our fx? Fx equals to x minus set x. Okay, so fa, a kita apa? 1. So this is our a. So a equals to 1. So 1 minus set 1 dapat 0. Okay, so limit, sekejap, tulislah dulu apa benda kita nak cari kan. So f prime 1. So limit x approaching 1 fx, ni formula dia, saya tulis balik, f1 over x minus 1. So limit x approaching 1, so x minus set x minus f1 0 over x minus 1. Okay, so kita dapat x minus set x over x minus 1. Bila kita sub 1, kita akan dapat case 0 over 0. So nak buat apa ni? Darab conjugate, sebab kita ada set. So kita akan darab conjugate. Okay, so darabkan x plus set x over x plus set x. So simplify. So x minus x square minus set x square over x minus 1. Bawah jangan darab. X plus set x. Okay, so okay, sama sini tak muat. So limit x approaching 1 x square minus x over x minus 1 x plus set x. Okay, so apa lagi? X square minus, kalau kita substitute masih lagi dapat 0 over 0, tapi x square minus 1 kita boleh factorize pula. So saya akan factorize x. Okay, factorize x, saya akan jadi x minus 1 over x minus 1 x plus set x. Okay, so x over x plus set x. So buat apa? Yes, masukkan 1. So 1 over 1 plus set 1, so dapat 1 over 2. Dah siap. Okay, soalan ni kenapa saya tukar? Okay, ini kalau ini saya buat soalan ni, kalau saya tak tukar soalan dia lah saya masih lagi menggunakan x equals to 0 Kalau saya buat, okay, ni soalan asal fx x minus set x at x equals to 0. Ini soalan asal. Kenapa saya tukar? Okay, sekarang ni macam biasalah, kita akan cari f0 lah, sebab kita punya point sekarang adalah 0. So f0, 0 minus 0, so 0. Okay, so masukkan dalam formula. So fx, limit lupa lagi. So limit x approaching 0, so fx minus f0 over x minus 0. So limit x approaching 0, x minus set x over x. Okay, case 0 over 0, so kita akan darab conjugate x plus set x over x plus set x. Okay, limit x approaching 0, so x square minus x over x, x plus set x. Factorize numerator,
x minus 1 over x plus sec x. Okay, so limit x approaching 0, x minus 1 over x plus sec x kan. Okay, so kita akan gantikanlah 0. Bila kita ganti 0, kita akan dapat negative 1 over 0 plus 0. So negative 1 over 0 jadi apa? Negative infinity kan. Okay, cuba tengok dekat sini. Bila negative infinity, kita tak dapat number. So untuk case f prime, bila kita dapat infinity, tak kisah positif ataupun negative infinity, ini maksud dia f prime does not exist. Dan sebenarnya kita boleh check dalam graph. Okay, 0 ni adalah dia punya, sekejap sini, salah 0. Okay, 0 ni adalah dia punya asymptote. So bila pada asymptote, kita takkan ada f prime lah, kita takkan ada dia punya derivative. Okay, so faham so jawapan dekat belakang tu salah lah sebenarnya. Okay, so for question number 5, kita akan tengok differentiability. Okay, so what is differentiability? Okay, differentiability ni adalah kita nak tengok adakah function kita tu kita boleh differentiate ataupun tak, sebab tak semua function kita boleh differentiate. Okay, so let's look at question number 5. Discuss the function fx is continuous but not differentiable at x equals to 1. So, ada dua benda kita perlu check dekat sini. First, kita akan check continuity. The second one, kita akan tengok differentiability. Okay, so let's recap chapter 8, continuity. Okay, so apa syarat continuity? The first one adalah, okay, sekarang ni x equals to 1 kan. So, maksudnya f1 exists. So, kita akan tengok bila kita substitute x equals to 1, ada tak nilai. Okay, the second one, kita akan tengok limit x approaching 1 fx exists. Okay, then the third one, f1 value dia sama dengan limit x approaching 1. Okay, so kita tengok pada function kita. Okay, so continuity. So do we have f1? Macam biasalah, saya suka buat number line supaya lagi nampak. Okay, so less than equals to 1, we have 2x. Greater than 1, we have negative x plus 3. Okay, so f1, what is the value of f1? Tengok dekat sini, yang termasuk ni adalah untuk less than kan. So 2 times 1, so dapat 2. Okay, then kita tengok limit x approaching 1 lah. Limit x approaching 1 fx, kita akan tengok check kiri dan kanan adakah dia sama. So 1 from left, Adam terus tulis lah. Okay, 1 from left, function dia adalah 2x. Oops, 2x. Okay, so berapa nilai dia? 2 times 1, dapat 2. So limit x approaching 1 from right, function dia apa? Negative x plus 3. So kita padam dulu. 3. So 1, negative 1 plus 3, so dapat 2. So therefore kita boleh concludekan limit x approaching 1 fx is equals to 2. Okay, so kita dah buat syarat pertama, kita dah buat syarat kedua, dan kita akan tengok syarat ketiga. So syarat ketiga, f1 kita dapat 2. Adakah sama dengan limit x approaching 1? Sama kan, sebab nilai dua-dua adalah 2. Banyak pula nombor 2. So since sama, so kita boleh concludekan therefore fx is continuous at x equals to 1. Sambung dengan differentiability. So for differentiability, apa yang kita perlu tahu, differentiability adalah kita nak tahu function tu kita boleh differentiate ataupun tak. So for a function to be differentiable, kita ada satu macam equation yang perlu kita check. Okay, dan masih lagi berkait dengan limit. Okay, so differentiability, a function f is differentiable at point x equals to a. Okay, for example at point x equals to a, okay, if derivative exists. Okay, so f
prime A exists if limit is okay, f prime A is equals to limit x approaching A fx minus fa over x minus A exists. So untuk limit x approaching A fx minus fa over x minus A exists, kita perlu check untuk limit kiri dan kanan lah. So that is okay, f inverse f prime A is equals to limit x approaching A from left fx minus fa over x minus A mesti sama dengan limit x approaching A from right fx minus fa over x minus A. So limit from left dan from right mesti sama. So kita akan tengok sekarang ni, kita akan check untuk differentiability function kita. So kita akan check untuk limit kiri dulu lah. Okay, so f prime 1, okay, sebab okay, tulis dulu tajuk dia, differentiability. Okay, so kita akan check sekarang ni at x equals to 1 kan. So kita akan check f prime 1 from left. So f prime 1 from left. So limit x approaching 1 from left. So fx minus fa f1 lah, sebab a kita 1 kan, so kita tukar terus 1 over x minus 1. So 1, kita akan tengok function 1 from left. So 1 from left tadi adalah okay, this one lah, 1 from left adalah 2x. So limit x approaching 1 from left 2x minus okay, f1. So f1 kita nak masukkan 1 kita dekat mana? Kita akan masukkan function 1 kita pada function ini, sebab kita ada equal. Okay, so bila kita ada equal, maksudnya x equals to 1 kita dekat sini. Okay, so f1 2 times 1 over x minus 1. So bila kita kira x approaching 1 from left, so 2x minus 2 over x minus 1. So kita boleh factorize 2x minus 1 over x minus 1, then potong. So kita akan dapat limit x approaching 1 from left 2. So limit tu berapa? 2. Okay, so ini adalah f prime 1 from left. Okay, sekarang kita akan cari f prime 1 from right. Okay, masih lagi sama function dia, limit x approaching 1 from right fx minus f1 over x minus 1. Okay, so kita tengoklah 1 dari kanan tu apa function dia. So 1 dari kanan adalah this one ni. Okay, negative x plus 3. So negative x plus 3 minus, okay, again f1 kita tengok equal dekat mana? Equal dekat 2x. So minus 2 times 1 over x minus 1. So limit x approaching 1 from right negative x plus 3 minus 2. So negative x plus 1 over x minus 1. So limit x approaching 1 from right, factorize negative. Okay, then boleh cancel, then we'll get limit x approaching 1 from right negative 1. So limit negative 1 berapa? Negative 1. So dari sini kita boleh tengok, since f prime 1 negative is equals to 2 and f prime 1 positive from right equals to negative 1, therefore limit x approaching 1 fx minus f1 over x minus 1. Okay, kejap, saya lupa nak tulis ni. Okay, ni adalah f prime 1 does not exist. Sebab apa? Sebab tak sama. F prime 1 negative not equals to f prime 1 positive. Okay, so that's why kita boleh katakan fx, therefore
for fx not differentiable at x equals to 1. Okay, so that's it for question number 5. So for question number 6, given fx equals to x squared plus modulus x minus 4, find f prime x if it is exists. So yang ni pun kita akan check untuk differentiability. Okay, so first kali kita akan tengok dulu modulus. Kita akan pecahkan dulu modulus kita. Modulus x minus 4 is equals to positive x minus 4 for x equals to 4 and negative x minus 4 for x less than 4. So maksudnya fx kita adalah piecewise function for x square minus plus. So modulus yang pertama kita pecahkan kepada positif x equals to 4 dan satu lagi x square minus x minus 4 for x less than 4. Tapi ni kita terus tulis macam ni je lah, plus. Okay, kita buka bracket dia. Okay, so sekarang ni kita nak check differentiability. So, kita akan check limit kiri dan kanan of 4. So sekejap, kenapa dia berkedut. Okay, so 4, so greater equal 4 adalah x square plus x minus 4. So less than 4 adalah x square minus x plus 4. Okay, now cuba tengok pada sini. What is our f4? F4 kita akan ambil yang mana? Kita akan ambil yang ini lah. Kita akan ambil function yang ni, greater equal ni. Okay, so maksudnya 4 square plus 4 minus 4. So f4 adalah 20 minus 4, 16. So this is our f4. Ini kita akan gunakan nantilah, kita masukkan. So formula untuk differentiability, kita akan check f prime 4 from left equals to limit x approaching 4 from left. So fx minus f4 over x minus 4. So kira lah 4 from left yang mana? 4 from left adalah this one. Ni 4 from left. So x square minus x plus 4 minus f4. F4 tadi dapat 16 over x minus 4. Okay, then simplify x approaching 4 from left. Okay, x square minus x plus 4 minus 16, kita akan dapat 12. Yes, x square minus x minus 12 over x minus 4. So atas tu kita boleh factorize. Kenapa kita kena factorize? Sebab kita dapat k0 over 0. So x minus 4 x plus 3 over x minus 4. Potong. So yang tinggal adalah limit x approaching 4 from left x plus 3. So boleh masukkan 3, then we'll get 7. Okay, next kita akan tengok limit x approaching kejap. Kita akan tengok f prime for positive. So formula dia adalah limit x approaching 4 from right f x minus f4 over x minus 4. So limit x approaching 4 from right fx. So x square mana dia? Plus x minus 4 minus f4. So 16 over x minus 4. Limit x approaching 4 from right. So simplify atas, minus 20 over x minus 4. Okay, so tengok atas boleh simplify ke tak? Boleh. 4, so x boleh factorize x plus 5, tekan calculator je, over x minus 4. So cancel, limit x approaching 4 x plus 5. So 4 plus 5
equals to 9. Okay, so sekarang ni f prime 4 positif kita dapat 9, f prime 4 negatif kita dapat 7. So apa yang kita boleh conclude kan? Since f prime 4 from left not equals to f prime 4 from right, therefore f prime 4 does not exist. So fx is not differentiable at x equals to 4. Dah siap.